More than words can say, we just want to thank you, Lord Jesus, for divine travels to Holy Land. This spiritual journey can only happen when you walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7, and we are blessed to be able to go there. Despite all the chaos and later news about visiting Israel, we believe God is a leader on our journeys to the Promised Land. May God help us all on our journey. The Lord Jesus covers the raft with the power of his blood, keeping away all accidents and dangers, and all things that are not good. God granted this journey with joy, peace as well as God's goodness and mercy, so that throughout this journey we can continue to glorify God through our words and actions. May we all receive blessings. Throughout the aisles to collect any remaining cabin service items and to complete their final cabin safety checks, and then they'll be seated for the remainder of the flight. Petra is an ancient city carved into the red sandstone cliffs of Jordan, built by the Nabateans between the 4th century BC and 106 AD as a prosperous trading center. After the Nabateans' defeat by the Romans in 106 AD, the city became part of the Roman Empire and subsequently declined due to earthquakes and changes in trade routes. Abandoned and known as a lost city, Petra was rediscovered. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Allah, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hari ini Engkau bawa kami ke tempat ini untuk melihat kebesaran Tuhan, peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah lakukan dalam sejarah Tuhan iman kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai perjalanan ini. Kami ada dengan pertolongan Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan sudah jaga dan pelihara dan lindungi kami. Tuhan, ini baru awal. Masih ada beberapa hari ke depan kami akan ada di tanah perjanjian Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bukan sekedar kami tur, bukan sekedar kami jalan-jalan, tetapi kami melihat bukti nyata bahwa Tuhan yang katakan di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin, benar adanya. Sehingga iman kami kuat. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Then you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Makluba. Makluba. Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice. In the silence of the soul, when the world forgets to sing, we remember who we are, and to whom our praises ring. Hallelujah in Hebrew means we praise God. Through the fire, through the ashes, still our covenant remains. Hallelujah, we stand tall with the... Oh gitu. Through the tears we testify, God is near, our hearts are strong. A miserable
a bridge across the years with the heavens as our guide. Now the lion wakes from sleep, rising proud in holy flame, and we sing to God above. Every heartbeat speaks His name. Hallelujah, we stand tall with the lion's ancient call. From the hills of Judah's land to every shattered wall. Hallelujah, hear our cry. Through the tears we testify. Every shattered wall. Hallelujah, hear our cry. Through the tears we testify. God is near, our hearts are strong. Israel high. Israel high. Hallelujah, we stand tall with the lion. Untuk kebersamaan, walaupun di sini anggota jemaat di gereja kami hanya Alvina, tapi semua dari depan sampai belakang, you guys are part of us. Jadi jemaat saya, jadi anak-anak saya mendoakan kalian waktu di tembok. Ratapan saya Tuhan, semua diberkati Tuhan dalam hidup. Apapun kerinduan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan jawab. Dan kita ada bersama-sama di tempat ini menikmati perjalanan selama lebih dari 10 hari sampai nanti kita pulang. Kita membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tadi ada orang-orang yang bersaksi bahwa ada yang bilang kamu gila datang ke Israel karena perang nanti mau mati. Tenang Bapak Ibu, hari ketiga kita pasti bangkit. Hari ketiga kita pasti bangkit karena udah ada yang bangkit duluan ya. Tenang, kalau kita pun mati, kita pasti langsung ke surga. Go straight to heaven. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel itu Dia tidak pernah mengingkar janji atas kehidupan kita. Kalau orang lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Amin. Juga ditolong. Sampai tiba kembali di San Francisco, kita ada dalam keadaan selamat. Amin. Dan kita jadi berkat menyaksikan bahwa negara ini ditolong disertai Tuhan. Dan kita terus berdoa buat keselamatan mereka. Kalau kita lihat peristiwa di Holocaust sepanjang sepanjang tempat yang kita lewati, museum itu, saya terus menangis mengingat penderitaan mereka dan saya berdoa Tuhan tolong bangsa ini ya. Ada begitu banyak hal yang mereka lewati. Saya percaya kalau Tuhan pilih mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan. Kita berhutang waktu Pastor Edwin khotbah kemarin, kita hutang iman kepada mereka Bapak Ibu ya. Kita diselamatkan karena ada bangsa ini yang dipilih Tuhan, ada juru selamat yang terlahir. Oleh karena itu kita berhutang kepada mereka karena iman kita terlahir dari bangsa ini. Oleh karena itu sepantasnya kita mendoakan mereka, doakan keselamatan bangsa ini, karena lewat bangsa ini seluruh dunia menerima keselamatan kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Every exile, every pain. Untuk saudara-saudara kami yang cinta akan tanah perjanjian, untuk akan berkunjung ke tanah Israel, tanah perjanjian di Yerusalem. Salam dari Kota Raja Daud. Tidak ada apa-apa di sini, semuanya aman. Cuma ada Jadi kalau kalian mau datang ke sini, silakan. Terjamin. Welcome for everybody. Alright, so we are here today, September 11, 2025, in City of David, Jerusalem, that we just want to declare that we are so peaceful here. We're having a good time, full of joy, and the presence of the Lord.
So we encourage to all of you that who want to visit Israel, Jerusalem, the Promised Land, please come. Please come. Don't be afraid. There is no bomb, there is no war, there is nothing. This is a proof of living that we are here safely in the name of Jesus. Amen. Please join us with the Lisa Ecclesia Tours and Travel. Just a song, it's the soul of who we are. From the tent of Abraham. Tabut perjanjian pernah dibawa Raja Daud dari rumah Enom sampai ke kota Raja Daud. SF dan wilayah-wilayah di Amerika lainnya datang ke Israel bersama dengan VIP Akina. Anda akan merasakan indahnya hadirat Tuhan ketika ada di kota suci Yerusalem. Tuhan berkati. Haleluya. Semua, kalau Tuhan berkati ada kesempatan, mungkin di lain waktu Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, bantu doa kami. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Hallelujah. From Israel.